जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना जे कि जून मासरे सिंह राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि कटिबो। जून मास जे कि ओडिया मानकर एक रज पर्व अच्छी एई पर्व रे किंबा एई दिन मानकर किपरि तांकर समय भलरे अतिबाहित हबो कौन हबो तार विभिन्न प्रकार प्रतिकार सहित मु आपण मानकु निश्चित भाव में कहबी। तेबे मु कार्ड माध्यम मात्र 11टी कार्ड बाहर करी 11 इंद्रियर तत्व अनुसार मु आपण मानकु निश्चित भाव में कहबी मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मान जे कि केउं तारीख रे कौन घटिबो ए मासरे तांकर विवाह योग अछि कि नहीं आ कौन राहु केतु बृहस्पति प्रतिकार कौन करिहबो शनि कौन प्रतिकार करिहबो ये सब विषय में निश्चित संक्षेप में कहबी। आपण माने ध्यानपूर्वक भाव में कार्यक्रम को देखिबा आवश्यक अछि। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु आ काल विलंब डेरी न करी आमे वर्तमान जेहेतु जून मास होई गई मे मास चली मे मासर मात्र 2टी कार्ड मु बाहर करुच्ची। मे मासर 2टी कार्ड वर्तमान स्थिति मोर सिंह राशि भाई भाई मानक पई कोन अछि से विषय 2टी कार्ड रु आमे जानिबा। तापरे आमे देखिबा जे कि जून मासर कोन आसुची मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मानक पई। जय श्रीकृष्ण मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने ध्यान दिंतु। मे मास वर्तमान परिस्थिति आपंकर कौन अच्छी 2टी कार्ड में कही सारा पर जून मासर कथा कहबी। तेबे मे मासर ये जो 2टी कार्ड आसी एस ऑफ कप कार्ड आसी नाइट ऑफ वांड्स कार्ड आसी। तेबे नाइट ऑफ वांड्स कार्ड कथा कहले आपण सबकिछि कार्यक्रम करिसंती ये बृहस्पति कार्ड जेहेतु आपण बहुत एनर्जी रही आत्मविश्वास मन भर गोटे रही योद्धा पर भी साहस रखिंट कौन कार्य रिस्क नापी प्रस्तुत भी होती सफलता निश्चित आपको मिली कि मनी कैरियर क्षेत्र में नुआ व्यवसाय आरंभ करने चिंताधारा कर कार्य क्षेत्र में दूरयात्रा कर जोग देखा मन टिके वर्तमान किसी भल किसी मंद भितर समय अतिबाहित आपंकर होउछि। तेबे परवर्ती कार्ड वर्तमान परिस्थिति कहूँ एस ऑफ कप कार्ड जे कि आपंक साथी रे भगवान आशीर्वाद रोचे कौन भी कार्य करुँच नुआ संपर्क आरंभ करूँ कि नुआ व्यवसाय आरंभ करूँ आपंक साथी रे भगवान आशीर्वाद रोचे आपन को सफलता मिलबार जोग देखा दउछि जहाँकि आपन को साथी रे भगवान कौन नुआ जिनिस एक शुभारंभ करिपारंती बहुत भल रहिबो। ये पॉजिटिव कार्ड अछि तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन में खुशी देखा दे पारे। लव रिलेशन नुआ रास्ता खोलिबार चेष्टा आपन सफल हेबो। व्यवसाय माने नुआ किछि आरंभ करिवे छात्र छात्री माने उत्तम पाठपढ़ा पढ़ी मनोनिवेश करिवे तेणु वर्तमान स्थिति कहले निश्चित भाव में भल अछि मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि भाई भाई माने सामान्य सामान्य कारणरू आपनकर मानसिक भारसाम्य टिके रहिबो। तेबे ये तो थिला आमर मे मासर 2टी कार्ड किंतु आमर मुख्य कथा है आम जून मास को जीवा। ये जून मासर कार्यक्रम तेणु जून मास कहले प्रथम सप्ताह आसी 3 ऑफ सोर्स कार्ड एवं पेज ऑफ कप कार्ड। ये जो 3 ऑफ सोर्स कार्ड आउ पेज ऑफ कप कार्ड आसी तेबे 3 ऑफ सोर्स कार्ड कहला कथा जे आपनक सहित केही भी छलना कपट बंधु केही करूचंती केही विश्वासघातक आपनक बंधु ही करूचंती आपनकर गभीर चिंता रे आपन प्रथम सप्ताह रहिबार जोग देखा दउची कास भूल बुझाबणा मध्य होबार देखा दउची। नेगेटिव कारण नुह कारण लाइफ रे जा भी समस्या आसे ताकू हमकु किछि शिक्षा देइथाय जा द्वारा सब परिस्थिति को हमकु किछि शिखिबार अनुभूति मिलिथाय। जदि आमे ताकू न शिखि हाथ छडा करिदबा बारंबार एमती क्षतिग्रस्त होबाकू पड़िथाय। तेबे व्यस्त विव्रत न होई आराम रे समस्या को समाधान करिपारिबे। रिलेशनशिप रे पार्टनर को सहित भूल बुझाबणा होबार जोग देखा दे पारे तेणु ये प्रथम सप्ताह टी को आपण टिके जगी रखि चलिबा आवश्यक अछि मोर प्रिय जाके सिंह राशि रो भाई माने। एठी मन रखंतु कोनोसी आपनकर जा भी समस्या घटुछि आपनकर बंधु किंबा केही पाख पड़ोसी जाकी कौनसी तृतीय लोक आपन संपर्क खराब हो पारे किंबा घरे अघटन घटी पारे किंबा मनी कैरियर बाबद में मनी लॉस होबार जोग देखा दे पारे। कैरियर रे कौनसी क्षति हो पारे स्वास्थ्य क्षेत्र में कौनसी ऑपरेशन जोग किंबा हृदय समस्या पेट समस्या ये सब देखा दे पारे। तेणु ये मासर प्रथम रु आपन को टिके 2-3 दिन प्रथम 2-3 दिन टिके सतर्क भाव में रहिबा आवश्यक रहउछि। किंतु सेही प्रथम सप्ताह द्वितीय कार्ड टी कोन कहउछि ना पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप कार्ड कहले आपन बहुत टैलेंट आपन को पाखकू अर्थ आसीबो आपन नुआ किछि काम शिखिबार जोग रखिबे आपन जेउ काम करिवे भाभी चिंती करिवे नाही जा द्वारा क्षति सेति पई होबार जोग देखा दउछि। तेणु आपन प्रथम सप्ताहटी को मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने निश्चित भाव में ए मासरे जगिबे। मु तारीख कहबी से तारीख भाव में मध्य आपन सतर्क रहिबे। प्रथम सप्ताहटी कार्ड जहाँ आसी केवल आपन को पई एते सुविधाजनक नहले भी द्वितीय सप्ताह कार्ड को आमे जदि नजर करिबा पेज ऑफ सोर्स कार्ड आसी 7 ऑफ सोर्स कार्ड आसी। तेबे पेज ऑफ सोर्स कार्ड कहले एठी भी सही गोटे कथा आसुची सावधान रे टिके रहिबार अछि धैर्य रहिबार अछि किछि करिबा पूर्व भाबी चिंती करिबार
ଅଛି ଅଯଥା ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପଶିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ କାମରେ କିଛି ବି ଏମିତି କହିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରହିପାରନ୍ତି। ରିଲେସନରେ ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ହେଇପାରେ। ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖ ପାଇଁ ଆସିବା ସମୟ ଠିକ୍ ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚାକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ହୁଏତ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଠି 7 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। 7 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ କହିଲେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ବି ଧୋକା ଚିଟିଂ କରିପାରେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। କେହି ବି ମିଛ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ମନକୁ ଭୁଲେଇ ପାରେ କିମ୍ବା ଚାଲାକି କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚାଲାକି କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ। ଚିଟିଂ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶିବଚିନ୍ତକ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚିଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ ଯାହାକି ସାକ୍ଷାତ ହେବେ ଯିଏକି ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସାଥୀମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛପଟରେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥାନ୍ତି, ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଲୁଚାଳିଆ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ଲାନିଂର ସହ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିଜର ପଇସାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ମିଛ କଥା କୁହାକୁହି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 2 ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଆଇଦର ଯେତେ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସବୁ ଭଲ ଆସିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଚାର୍ଟ ଆସିଛି ଏହାର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିବେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 9 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼। 9 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେହେତୁ 9 ଅଫ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଯିଏକି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ଼, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଲେ ବି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବେ। ଖ୍ୟାତି ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିବି କି କରିବି ନାହିଁ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ହାରିବା ଜୀବନରେ କେବେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସାହସ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ଫଳପ୍ରଦ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଛି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କିଛି ଶିଖିବା, କିଛି ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି। ସଫଳତା ଏବଂ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ଇଏ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ଼। ଇଏ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଥିବା ଖୁସି, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କିଛି ବି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଖୁସି ରହିବେ। କିଛି ନ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଓଭର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି କିଛି ବି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସାଥିରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ମନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବି ରହିଛି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆପଣ ରହିବେ। ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବେ। ଯିଏକି ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହକୁ ନଜର କଲେ ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଇଏ ହେଉଛି 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼। ଇଏ ହେଉଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼। ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ये 10 ऑफ पेंटाक्लस कौन काम करने को आप चाहिए प्रथम मूलदुआ को आगे स्ट्रंग रखिए कार्य निश्चित सफल हम आपण परिवार सपोर्ट आपको फैमिली मेंबर सहित खुशी रे फैमिली सह मिसी कौन व्यवसाय किंबा कौन कार्य करने को उपदेश नहीं पारती सब कार्य ठीक ठाक भाव में करेंगे जो मैंने पेंशन रिटायरमेंट प्लान करने को चाहते करेंगे बोनस मिलबार चाकरी क्षेत्र में ये सब दिगरे भल रदि भी किसी प्रॉपर्टी जगह किंबा किंबा कौन कार्य इन्वेस्ट करवा ये सब भल लव रिलेशन कथा कहले प्रेमी जुगल भाई भाई रिलेशनशिप रे बहुत भल प्रेम संपर्क माने घरे जन पारती नचेत बाहागर एंगेजमेंट ये सब हो पारे ये निश्चित पॉजिटिव कार्ड अच्छी मस परिवार सह उत्तम समय बिताइबे बहुत खुशी रे मन फ्री लव रिलेशन बहुत भल संपर्क एक मजबूत मूलदुआ निश्चित भाव में आपंपाई दिन उत्तम अच्छी शेष कार्ड कहूँ क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड कहले सब कार्य को बहुत चतुरतार सहित आप करेंगे भल भाव में जनाची क्या द्वारा क्यों कार्य कर बुद्धि आप
ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଯାହାଠାରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଯିବ ଆପଣ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫୁଲ ଏନର୍ଜି ସହ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଓଲ୍ଡ ଲେଡି ଠାରୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବ ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭଲ ରହିବ ରିଲେସନ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲରେ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ତେବେ ଏ ମାସରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଇଏ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରାଂଶ କଥା ଏ କାର୍ଡରୁ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ଏଠି ଫାଇନାଲ କାର୍ଡ ଏଠି ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର କାର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆମେ ସର୍ବମୋଟ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାରାଂଶ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସର ଫଳ ଶୁଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେହ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ସାଫଲ୍ୟତା ଯୋଗ ବି ରହୁଛି ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ସାଫଲ୍ୟ ଯୋଗ ବି ରହୁଛି ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସକ୍ତ ରହିବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖରେ ନିଶ୍ଚିତ କଟିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲରେ ଚାଲିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ କାର୍ଡରୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କି ଏଠି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଇଏ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାର ପାସ୍ ଫେଲ୍ କାର୍ଡ ଯେ କି ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜୁନ୍ ମାସର କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ଘଟିବ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଆସିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି ତେବେ କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ଘଟିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1 ରୁ 8 ଅର୍ଥ ଆଗମନ ସଦ୍ଭାବନା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଉ 9 ରୁ 13 କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ରହିବ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ ଅସ୍ଥିର ଟିକେ ମନ ରହିବ 14 ରୁ 20 पीड़ा समस्या रहिबो एई जो कार्ड गुड़िक आसी 14 ରୁ 20 टिके पीड़ा बा शरीर उपर प्रभाव पड़िबो आउ 21 22 दृढ़ संकल्प मध्यम शुभ रहिबो विशेष नहरे मध्यम शुभ रहिबो एवं 23 ରୁ 26 सर्व सुख लाभ हबो गृह रे शांति उत्तम दायित्व निर्वाह करिबा ऐश्वर्य लाभ करिबा जोग ए मासरे आपनकर निश्चित अछि 27 28 सुचेष्टा दृढ़ भावना आपन करिवे एवं 30 तारिख रे सुख संभोग लाभ करिवे केवल 14 ରୁ 20 मन रखंतु मोर प्रिय जाकी सिंह राशि भाई भाई मैंने 14 ରୁ 20 समस्या टी देखादेव जहाँकि से 14 ରୁ 20 तारीख 6 दिन पर आप जो 4टी कार्ड आसी 6 दिन को आप अनुध्यान करने आवश्यक अच्छी तेरे मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने ये मसरे जदि मोर सिंह राशि भाई भाई मैंने क्यों भाई भाई मैंने बह करने बह से करेंगे कि ना मन रखु ये मसरे रविशुद्धि कथा कहले सिंह राशि रविशुद्धि निश्चित होती गुरुशुद्धि भी सिंह राशि व्यक्ति होती तेणु एम निर्द्वंद्व बह कार्य सफल पाइबे बह निबंध हो पार प्रति क्षेत्र में अग्रिम अधिकार एमाने निश्चित भाव में पाइबे तेरे आउ एक कथा मुझे कहवाक चाहूँगी आपण जीवन में मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि भाई भाई मैंने जहाँ भी समस्या आसूची मन करंतु बारंबार आपण घर एक अघटन घटुची सम्मान उपर आंच आसूची पिला माने आपण कथा मानुना किंबा स्वामी स्त्री भितर मन मतांतर घटुची किंबा व्यवसाय क्षयक्षति होची विद्यार्थी माने बारंबार विद्या क्षेत्र में दुर्बल मनोभाव रखुंट आशायी चाकरी भाई भाई मैंने से निराश होती तेणु शत्रु अजथार वृद्धि होची ये सब जदि समस्या आपण लाइफ में देखा दूची कहीं देखा दूची ना आपण राशि अधिपति ग्रह हेले रवि रविंकर प्रभाव विभिन्न प्रकार समस्या आपण देह भितर जागृत कराई थाए एमिति कि रवि प्रभाव पेट रोग छाती रोग गैस हार्ट ये सब रोग देखा दी थाए तेणुक आपण ये रवि कारण अघटन मान विभिन्न प्रकार रवि तेजस्वी महाग्रह तेणु तांकर प्रभाव में यह घटना घटी थाए सह्य करने बहुत कष्ट होता है तेणु आप सब बेले रवि महाग्रह को आप निश्चित भाव में किपरि संतुष्ट रे किपरि से खुशी रे स्ट्रंग रे से उपाय आपन करने आवश्यक अच्छी जदि भी किसी कर न पारुछंती तेबे मन रखंतु रवि मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने एकमुखी रुद्राक्षर टी धारण करंतु कारण एकमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह होचंती रवि एई एकमुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव परत स्वरूप और प्रकाशक अटंती यहाँ धारण कले ब्रह्महत्या दोष पापी को मुक्ति मिलता है जदि ब्रह्महत्या दोष पापी को मुक्ति मिलता है
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ କହିବା କଥା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ ଗଲା ମେ ମାସ ଚାଲିଛି, ଏଇ ମେ ମାସରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ମେ ମାସର ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଇଥିଲେ। ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ଚଳନ ହେଇଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଗୋଚରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ ରାହୁ କେତୁ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚଳନ ହେଇଛନ୍ତି। ରାହୁ କେତୁ ଯେଉଁ ଚଳନ ହେଇଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସିଂହ ରାଶିର ରାହୁ ଚଳନରେ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ, ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବାରୁ ସମଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ। କେତୁଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେତୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେତୁ ସମଫଳ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାହୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ଟାଣିକି ନେବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇଏ ସବୁର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ରବି। ରବିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଯଦି ଧାରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ 2.5 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଚାଳିଶା କରନ୍ତୁ ଓ ଶନି ମେଳା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯାହାକି ବାଡ଼ି ଅଁଳା ମୂଳ କିମ୍ବା ସୀସା ଧାତୁର ଗଳା ଚୁଡ଼ି କରି ପୁରୁଷ ଡାହାଣ ହାତରେ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବାମ ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଲେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧାଜନକ ନାହିଁ। କେବଳ ରାହୁ କେତୁ ଯେହେତୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରିପାରିବେ, ଶନି ଦେବତା ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ଵେତଚନ୍ଦନ ମୂଳକୁ ଲୋହା ମୁଦ୍ରିକାରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଚାଣ୍ଡାଳ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଗଙ୍ଗା ମାନେ ଯାହାକି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଚାଣ୍ଡାଳ ଭୋଜନ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦମନ ରହିବ। ଆଉ ଏସବୁ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରବି ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଏସବୁ ପଡ଼ିବା କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରବିକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛାତି, ପେଟ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏସବୁ କିଛି ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରବି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ପରିଶେଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କ'ଣ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସବୁ ତ ଭଲ ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ ଆସିଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। वाह बहुत सुंदर कार्ड आसी खुशी कार्ड ये जहाँकि 3 ऑफ कप कार्ड आसी मनीष को लगे लाइफ रे आउ कौन अच्छी एबे आमे खुशी बासी हवा किंबा कोनोसी भल सांग मान सहित मिसी जीवन को उपभोग करवा किंबा कोनोसी खुशी खबर आपन को ए मासर प्राप्ति हबो किंबा कोनोसी एक सफलतार आपन उपनीत हेबे जाकि खुशी रे आपन पार्टी करिवे आउ माने खुशी रे सब किछि बिंदास रे समय बितेबे लास्ट रे मन आपन को हल्का हो जिवो माइंड फ्रेश हो जिवो ये पॉजिटिव कार्ड आसी बहुत भल रे दिन ए मास निश्चित भाव में जाउची भगवान एक्स्ट्रा मेसेज भाव में 3 ऑफ कप कार्ड देइचंती ये बहुत सुंदर कार्ड घर परिवार दाम्पत्य जीवन उत्तम रहिबो रिलेशन रे कुआरे बुली जिबार जोग भी रहि पारे व्यवसाय माने लाभ निश्चित करेंगे छात्र छात्री माने खेलकूद में निश्चित समय अतिबाहित करेंगे तेरे मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने आपण मैंने मन रखु जहाँ मुझे कहली निश्चित भाव में ए वर्ष रज भल सेलिब्रेशन हम खुशी आपंकर समय अतिबाहित हम केवल 14 रु 20 जहाँकि रज पीरियड भितर रज 14 पड़ुची तेणु 14 रु 20 यही जो तारीख अच्छी आ भितर आपन को टिके से रज दिन टी आपन टिके मन दुख रहिबो एतद व्यतीत मास सारा संपूर्ण आपनकर भल रहिबो। प्रिय दर्शक बंधु स्क्रीन ऊपर तो नंबर दिया जाउची जो माने जोगाजोग करबा को चाहउचंती प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर हम सहित जोगाजोग करि परिबे आउ आपनकर समस्या जहाँ भी अच्छी शेयर करिवे तार समाधान निश्चित भाव में आमे करि परिबा। प्रिय दर्शक बंधु आपण मान विदाय ना पूर्व गोटे कथा कहूँ जो मैंने आपण मैंने मो आमंत्रण रखिंट मुझे घर को जाऊँगी जो कार्यक्रम करने व्यस्त हूँ ना किंतु मु जो तारीख में जो समय कहुई निश्चित भाव में पहुँची पारि आपण मैंने व्यस्त हेले बारंबार फोन कर डिस्टर्ब करूँ ना रोची नमस्कार।